wate mina imu hake mata aso ni kana kono ifali kolo yala daludi kaloti ikapozon kala ekwena kono abela kafonu kwena kono mo fe ngana ki fasa dina mainga live dina fandu mainga la ni akana wi bana dina mainga ko mao wesa ki amalo balo mo so bala kete mainga rika mara ko fona ngada fa yala sa kila sidu manama ko kila sidu nan nefu ama explain kaya ana me fara mo be kana fa mana explain kaya ni ndo mariga de kana mi de foni tando do ya ni mo kan basia ki mo tando do yendu ko ka tami mo bulo nutu mususu yana ni wesa mbina ne botami mo be ni do kabisa waso do webina nso waso kata na time so amafeba nyaka fulenya kafo idinga ile kide transit lekala edo tato dinga mine iguta dialewe hangi mawe kide krakadi itaro dinga mine wolo benke mo mafe mo wolo bengo jekala na wala wala tele kene ba masaba komi mo Europe le ewa bise ni woro ni kemena ni da mo kingina tele alawe da mo kene wala Europe bise ni woro ni kemena medu gadata wulo do ne la kaba ko kadiru ka yara mo lu kabiene kamba sia kuno wulu tono wata ewe do menga wa bise ni kemo wala alawe da mo masiri di ya nafu ye tele kono segonu wa bise ni woro wi mitane bena segonu wa bise ni woro ani kemena ni mitane bena 24 hours ala odi yaka ladi do wisi akasia lile aiti lila inaite maleli bajuru we yala do wisi azikirile naka asi fera luluma fa inaite le lawe milari hawa woli multiply na o mafe segon wa bisi kemo woro segon wa bisi ni woro kemena ni min segon wo mi da mo manuel londe natokela ado manja ekede simon kimbe sama ingala la padi maka kwatia edote mo domman ka weske ekede simon kimbe sa ni do ka simon kimbe sa osoro wala yekisi ebe kalimatu fo ebe te dali jina kono me ekede simon kimbe sa ma inga tina so do akian la fon jemi do na fo ditamore ka club buni ate kunya ina ate brabino ni kaka muso nyima ate muso kolo ido ka we ti afa ma wolilo me yema ko me akola afa ma ka fo yadima afana mara ko fa nyinga che mitani ka boluma dinumu to fada ya amaulo chado mina muso ki me abira ndo me na ke faka muso ganye no si ya be sheria bia ni kana lokata na time che muso weza odu sa kwa se ka muso kwa me muso che weza afika ka lokata ni ta ka odu e ka mungu no para na bia muso ana muso ubunyela kwa na dia ni kakpasia kuna mwake mwa dinanyi ni de mo be sababa evena kwa na karanta de ya famu bebeke binya na sura de Yusuf kono ni aya mwani sina ala nafa ko inna khayda kuna azim ko muso boyti ki buyene kadana tini kamu we ga do gira he ko nafa gana kono ko muso dabale abo e wi ala mafo nafa ala mafo te ala mafo masajere na fala ko inna khayda kuna azim Masa jereka amusoma ko alu musomina politika bonkadena timi masa tena kuma mi fo ala we maka explain ke monya me ka mo transform ke ka ko wala na fala ibe kamna ni tama sama ye ala kale muso kaida mina wole bubu kandia me chela mo kaida mina fitina chela mo le politika ya bonkadena timi sura kiongo no sura tani fiana aya nulula amafe masa bala na fa sina yakuba na fa adunya timi ina kiba mikani zata kususu ala ekwati ikabu bade maunya de fayakidu laka kaida ami de point kilo miani ana point kilo ana bia ama babo kafoa aduga yangu matu matofa mo dama na fi kono kono me muso point kilo foni muso ke jabo yolo ni kanu masa ke na ofo ala maufo so kama ufange mbe oda ka uyala wala ka muso ubwa bala wala kada suado nucha ule fitna bo yedu ne tekele baba susu mafera dina bela ke ulita so mona rumi la ilaha illallah muhammadur rasulullah mo ben nya bela kan surtout frafina ka mona dinami mademe na ka dana timi dinami na fa ngo frafi mo halala taibano because you know tema dinami deme ana winingala
dinami atete na kai mo to ya la fala tika ta da grupu kwa mo atete na to arabu biro yuga ni fala ni ka basi ya kuno ele mo we arabu la sike kala ka fo wallahi ni kam boyno e biya da yo fete ka salama le ko Allahu akbar. So nyala do wake ka fo nuna na dinami demena mo be siake mo do tina sa tala tu ali gboya mi mo ko ka fara fina mo ko na mi mo nyai because ken fitnani pomu da mo che ni mote se mo abana ebe me ya mafia bi mo ngo fola wallahi bla mo kele mo wote buri ya obela ati se bana ala do ka mo ya sura tu ni sai kona a bilo ni kono na ko wa bila swela ruslama u ai ko se ko kanane ala kama mito kana aya mafia ni problem mo ni dinga na ye toko ni kitika batela ka fo mi jo de we die jo be amande abete ka kine ni ado ka fa mala ama ko bete sala mo mafia bi men yen 90 men na fo dun wonder ba comme akingi ngi bi abalo se ka ke pastor ni fumule monte kala ka ba ko ma wule wule ke Ama jawa teu. Ani se so que problème le wote mon kala wallahi mo men yen 100% ape islama mo fana mo man ne mi ngano gafo na yo fa wala gafo mo aya man ngano gafo arabu le na islam ala mo kala e wiya arabu man islam ala mo bala nu na ru suen na islam ala mo le ali kuya na tima se mo bala mi ngadi ba ay mo da yu ma fe mo la na wo afa mi islam ala senyala do ke do mo na mo de mo bobi awe arabu kami kala ka famu adu wa karan kan su bela ka funno de mo e plate ba ala we opportunity mi di mo opportunity use ke Faragbala nami aka ke mo mafule. Me uga ku ebola wa sila ni mafezo ya hangisho. wallahi. Mo mafebia. Mo dinami me fingi mezami mo bi ogandi le wole no. Kata ala kanda mamelo ngina duye temi ko na ka mbe mo yi ka me afa ne do woli nyi me mi lela den de wol ko uti. Uti. Tilana fa wala alayhi salatu wassalam. Ko atamode ala tuwe tini uhudu tini da makake sanile akada fala itaka fia nala fala kede fia nade awe fia nade akada fa nasawa nako sawana we akada fa nana nuko ana nako ko wallahi bla kwan atina fala tu fa we ta lumna kaso no duro ka fulika da abe te fa utu adoke e fa utu kale mineli trako ama yuske munu na trako aduke mu fese ali na fe ka basi ya kuno e bali nyagba bela mu de na kando ofe masi afe tiraka o lo kwalu chila sidumu ati a chete dala fe numi wetu ako ko fe numi wetu achila huko we ka sara kaile me nu kingi na be mo sela ngumu mo che bato che bambi nya dama de misikata adembiro ika hame miliari tola biro che mi nya fe kata biro adu nafa ale bu nafa o le dinamina mo ma feke mo se mo le ba sa Faragbala na fa sa mo je ti sia fe lo kaduke e wa mera ka mo na ni sia i fe lo kaduke wallahi la tala ibani fana dinale yila ini bukala no te magado ayo ka ala ko mo process o sio ko process do na ko mo ba fia ka ben ne ka te mo ma wonya ki se fia mitemna wo kulgu yani matemna cho ibukala iko nyikinga mo eno lumna me ka ko fa we tara ko fa we bilo na fa lo mo fa be adama dino wadi katimi ba obuma ko fa be lo hangite no do okulo nwe ba na odo i kusu bedike me ba we sa na ba obuma ba do ba mo ma mu na ka zombie itaila uti adu ke kina kumara ikuno kata o ko so nete PhD ka watemna na PhD bandola net makasa ndo katola mo manya baleni master ke dango ke batali bachelor ne gutale wala ko na chomba na ka ko professeur ko fuka karante on defende mangune ya kase kana no na va ne mo bi ba chevelle ikabe na va da on ke manga insane me chomba ke ko mi de na bela ku i ha kello ka bo ku na kama ne fa tinyo mu ta fa odu ka fa mo kan nanzara kalama yi uwe bana una ne shoko kaya le krashe mbabara ko ka fi yase le maka kinya wo aka ala mu za ero to ero za buka ala be wa de bia manazara so kala ka fa ibe se ka dinanya ni kambelo kalon so mo chomba uti focus ka ola jona dina kanu sa
because dinadi anda ya kada na timi nyane maudu awe tu dianya ha so kamulu atema modo tunale be next so tena wena mo so mama yala awa ya we give up lati so mana odo I know dina ko ida munye kai no neta dina biaba dina mo ina mo ko lo tu mo ani mami ko usa ai mo makamo mo la fi balumbe ba fa yagenda ikasike lo fiale isike lo fiale ila budo tanya nyina sani na depende muna kungolo me akuno chara na usu kini dima bara na fa mo en kera kono kwa dama dembe lo fisa bandi ale alabara ali ka kefe ile ni fale ya limani ayo bunye fale ya fisa ifale alabara ya limani ayo de fisa do kamo chena fale ala kodi fataharifuni kabla an tabuduni ni ala lombenimba jegede mumbi boga ima ile fe malo mumbi tuina nyama kodi ya iya kana ina ke para ko mo lombenimba sani na hami ngene nzira di na lonna ne ka balo ngede lonna ne ka ala ko kika pressure la de anya nyini ba lo sie ka di ba c'est à la de kueki ya si kingi na kela yalli kono be si fana be fiti mo balanga si la ke fiti ma se bene ba bebe comme quoi ki ko ka fo ke fiti sera c'est ni mu ki mina kela wati lo si c'est amina fait qu'il faut cela m'a dit ka na fait ka lo faire ici ai de ki lo faire ici afo kata ala kida ki lo faire aussi à demina no ke wo nyono zika amina because you can work perfect. Ala do ka ko mo seeking na ketino perfect. Because imalo ikete dosera. Kwa lai kono ngete fiti sera ko ngomo lile. Ala mafinge kase saya lo nyana wasala. Because aka ko kabembao bana bekun be akalo. Benita nyamanga fo me ko bekata mafera. Ni chelo bekati me mo mafera. Mosi de mo ba uta ko bidi nyanga londi la mo fana de usi ni mo ta ko because nyanga londi la mo ba ni mo fa usi da ta ko no ulu e ban so ulu e nusi ni bi no fana ta tule na kanu arabu jena fa lo ko ishara rashi shayba ko zibi nguzi be gba na si gba na lo tuna o ko sa ya telephone ke ala breaking ado kada kasi ala breaking ya o so ko sa ya na telephone mo na ma fe sa ya telephone ke jidi mani mini ba ave tira ave telephone mo fe jama do ko do e do gina la tele because de tele do kunzi fande le pe tumo tuwo ani no mais o benake sotenega ko fakamo musi sajo e da wa tebe e mo vuga mo o ke pa ke e para e sen bi oro sio me wa le gini ndu la o de kasu yo ndu se ye ikuru you still forget kada so lono iya dara wallahi amo fe bro mo metena mo sinde no nani sinde fe marola ouais kana so se mara ke e o ma bundala wallahi ami mi ka bundala mo domalo ka fa yi ouais ina so komi le mo na si bi wole teno no na le balo wallahi so komi le mo na si ona onte juna ni mani awe walanda ala dani fimbe bem susuye wallahi se ati na la kata nyama ko soro amama mo badu ya fa wallahi na jangolo mi de la ya utu ado tena la ya fa apu tunya ya funya fa biko alaka suratu waqiat kono sura bilolu ani lolu na kono bilo ni woro na kono e wada me biu ngani ngulungula makaji kada si biu ngani bikono ni seina kunahnu aqrab ilayhi walakin la yusirun konne ala na mereke wulu masuyeni saya bwato la isiri mi da fene me nyatala saya bwato ki misale nyala saya ki nyalo ki saya bwato mafe ile mi moni sini ya saya bwato da fe ibisi kasawa ibisi kakasi niki ya saya bwato mafe bebeke niki ya saya bwato mitawi masunyala amafani kadana timi dei na uti nita wate agitate ka bute to adinga ke lo to ataka ngwa kono kamba ba ubora ni gudo taka fo ele momi o ka la fe ya mole wole e beli kuno ikashiki da fala buka buta to jana mafu biko chilaka mo ya Yesu sallallahu alaihi wasallam ko dama dente sakata kiyama tu mo fita to place na yayi itana safi yayi nyala etatari jina ikugina ina benwe na to sala monya bani suma sira mine mina wati yo balo na kafata to mino
ko se ki nyoro ko sila ma wesa ko la ki an ko ay bona dinga mi na baneta na dinga bebe da me nya batodo ta fe kata ko ana dinga mi na bende kikira na utu ho sila ma bebe do ka sabe e kata na aji chetkeni ni bo wate mashunye e kata na mafani de me ni guta wate wesa net because jana ma place junare ya tala beneba e kata na tina mafala woro de nita wate wesa net ka ba wate le alijina place na ya ina nyi mare kai tata ina te wallahi blatra do ye mama fe ne buwa we kena segonu ala kato segonu mai bo shunu kai asato le fetina ko so ya to fe wow ya focus bota ko kan le no ikata ina mafani kana ne ra beta ita manga mena ko so we ka oro igwi buli do ngame me ora ko ma buli